Zdravo, ja sam Aleksandra i danas za vas imam jedan odličan recept. Recept za supu od mrkve, sočiva i paradajza koji je ne samo zdrav, u stvari on je izuzetno zdrav, ali je i veoma ukusan. Sačekajte do kraja videa, probajte ovu supu, zaista se nećete pokajati. Potrebne su nam 4 mrkvice, također nam je potrebno 100 grama sočiva. Ovo sočivo sam ja natopila u vodi sinoć i jutro sam ga isprala. Vidite kako je ono fino već omekšalo. Sočivo je uvijek potrebno da natopite u vodi i potrebno je da ga dobro isperete, da ona voda sva izađe iz njega. Ovako natopljeno sočivo će, pored toga što je potrebno da to uradite zato što je mnogo zdravije, ono će vam se skuhati za 10 minuta. Ako kuhate sočivo, ako ga ne natopite, ono se zaista neće skuhati dugo. I također nam je potreban sos paradajz. Prije nego da sve počnete praviti, potrebno je da mrkvu izrindate. Pripremite jednu šerpicu i tu stavite maslinovog ulja, onako samo da pokrije dno šerpice. Dodajte 2 češnja bilog luka i pustite da se luk onako malo proprži. Ne smijete pustiti da luk ni malo pocrni, znači kad vidite da se onako već počinje kao pržiti, odmah dodajte mrkvu. Kad počnete osjećati miris bilog luka, dodajte mrkvu. Ovo samo malo posolite da vam se mrkva lakše dinsta. Promiješajte. Ja ću smanjiti temperaturu na 6 od 9. Pustite da se ovo poklopljeno dinsta nekih 10 minuta. Dragi moji. I evo, pogledajte kako ovo izgleda kada je fino izdinstano. Vidite, ono se počelo kao da se stvaraju neke grudvice. To znači da je mrkva onako baš fino izdinstana. Tu sada dodajemo sočivo. Ovdje izgleda kao da ima dosta sočiva, ali jednostavno tako izgleda zato što je bilo u vodi. Pomiješajte. I dodajte 400 grama sos paradajza. U ovo stavite tople vode. Promućkajte. I dodajte ovdje. Vidite, trebate dodati vode da se ovo samo pokrije, tako da se sočivo može skuhati. I naravno dodajte 2 kocke za supu. Ja supu pravim naravno sa domaćim kockama za supu. Ako niste pogledali taj recept, pogledajte ga jer je zaista odličan. Ako probate jednom napraviti domaće kocke za supu, vidjet ćete koja je razlika i sigurna sam da ćete ih uvijek praviti. Ovo sada ostavite da se kuha ovako poklopljeno na nekoj umjerenoj temperaturi oko 20 minuta. Ovo bi sada trebalo biti kuhano. Vidite kako se sočivo raskuhalo. Sada ovo prebacite u blender i fino izmiksajte. Vratite masu u šerpicu i vidite kako je ova masa sada gusta. Ja sam stavila u blender još malo vode, promućkala ga i sada ću da stavim onoliko vode koliko, u zavisnosti od toga koliko gustu supu želim. Dragi moji, pogledajte ovu divotu. I došlo je vrijeme da probam ovu supu. Ona se ohladila i jedan savjet koji sam dobila od svoje komšinice Ameri je da ona stavlja gore malo limuna. A tu je sigurnost dobro. Znate zbog čega? U sočivu imate baš dosta željeza, a vitamin C nam pomaže da apsorbujemo željezo iz namirnica biljnog porijekla. Da probam, dragi moji. Pogledajte ovu divotu. Da znate koliko je ovo dobro. Limun je također odličan. Prvi put sam probala ovu supu sada sa limunom. Zaista je dobar. Probajte ovu supu. Zaista je odlična. Ako je probate, napišite mi u komentarima, nama se zaista sviđa. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!